Dagan na, kinana improvements na. Ipon na ba na? Ana na. Gila, dagan na, apsi mo ko na. Kaya pag-iw? Kingigit mag-iw? Last 10 seconds. Go. Pwede mo na, dikit na. 3 seconds. 1. Jenny, sir. Iskaya ng video na. Sa mo nagyuwi, tarong mo nagyuwi. Kinita sa di. I like it. Sa mo ka ni Charles, klaro kaya eh. 5 seconds left. Lagi, ano lihat. Lima ran. Uy, tarong ako magagad ko no. Ayaw sa giw. Uy, start line. Nasa kita na. Nabot ni kuan bugno yung magtang ha. Mana ko? Last 15 seconds. 5, 4, 3, 2. Nayagiw. Tarong mo na pusi puy. Tuwad ka man dia. Uy. Magburag kami bear. Last 20 seconds. Yo, murag kami bear yo. Ito, tawasag lang ito. Taasag na ako ni bata ay. 3, 1. Dong, 15 seconds dong. Ito salang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, malaki na.